numbers challenge. Improvise namin to guys. Kaya let's improvise. Let's do this. Patawa-tawa guys. Ito muna. Unang bagsak. Talo ka. 24. Wait. 24. Ang bilis. 24. Talo na agad ako. Pero ba 24 na? Number. Guys, babawi ako. Kasi dami na eh. Nakailan ikaw nagawa. Number. Uy, wala. Daya natin agad. Talo mo. Number. 46. Ay, wala. Ako naman. Daya mo nahitigan mo. Hindi. Number. 42. Ako gumawa nito guys. Ako. Number 3. Number 15. Stop. Number 13. Number 23. Stop. Number 21. Stop. Wait lang. Number 1. Minimorya mo naman yung ano. Minimorya na kayo sa ko dito. Marami siya. Number 6. Stop. Number 31. 31. Abay, nadaya pa. Ito. Number 8. Magandang number. Number 26. Ano? 26. 26. Nakakatasan. Sige lang, ilan na lang sa'yo. Ikaw mataraya ka sa'yo. Sabi sa number po. Tarong review natin mamaya guys. Nandaya. Ginano na. Hindi ganun kadali. Ano ikaw din nandaya guys. Nandaya. Ganda na sa akin. Then pawiin ko na. Tingnan na. Guys, nandaya. Ganda iyo. Nagpabayan. Yan po nagtatapos ng aming vlog. Nag-uwisan ako dun sa Pandaraya. Bye-bye. Kitang-kita mo guys. Gano'ng kabilis yung aking kamay.